मने पकेबी जेबे भी सार सहित देखा हुए सार पचारते कि भल अच्छु आउ मुड़ी आनीनु तेणु बारिपदा प्रति भल पाइबा सम्मान जिला जिते कहले तेणु माटी प्रति भल पाइबा थी। उत्तम भाई केबे जाइना आम गहण उत्तम भाई सब बंची रहे कोटि कोटि ओडिया हृदय कोटि कोटि ओडिया दर्शकों मन माने दुखद कथा शुणला माने सारा निद ना कारण सुपरस्टार स्टार्ट उत्तम महांती सुपरस्टार नहांती माने ओडिया इंडस्ट्री माने केते दुखित और मर्माहत आमे प्रयोजक माने बहुत दुखित कारण से एमती जन सुपरस्टार सिनेमा आज पर्यंत रही जहाँ आम इतिहास कौच आम ओडिया इंडस्ट्री नो बेंगल इंडस्ट्री बहुत सिनेमा जे कर माने कही पारनी भाषा कहवाई बहुत देखाई घरे आसी बसिकी कथा कौन कहबी मुझे जगन्नाथ भाई प्रार्थना करुच्ची प्रभु जगन्नाथ आत्मा को सद कर कौन ओडिया इंडस्ट्री माने सुपरस्टार चली गले स्मृति बहुत स्मृति अच्छी बहुत माने मत बहुत भल पाती मतलब पाखे मार्था हो आज बसतु मैंने कथा हाँ मैं डाकनी स्पेशल कथा बहुत स्मृति अच्छी कहीपर बॉलीवुड रो गोटे दीप कह लिभि जाइए उत्तम महांती देहांत केम देखुं बॉलीवुड दीप के लिभिन उत्तम भाई केबे जाइना आम गहण उत्तम भाई सब बंची रहे कोटि कोटि ओडिया हृदय कोटि कोटि ओडिया दर्शकों मन रे कारण तांकर अभिनय पिला बेलू जो माने जो पीढ़ी आम पीढ़ी जाए आम देखी आसीचु से अभिनयर तुलना कहीं करें तेणु उत्तम महांती केबे लिभिबे नहीं आप काली सकाळे टीवी देखिए सिनेमा देव उत्तम महांती बाहर तेणु उत्तम महांती केबे लिभि ना कि लिभिबे उत्तम भाई घर तले सिनेमा शूटिंग होता ये पाखे घरे आम प्राय 15 दिन रु अधिका सका संज आम ये रही तो बहुत भल मनीष केयरिंग मनीष जत्नवान मनीष एवं जड़े खोला हृदयर मनीष से पाखे स्नेह भरपूर था से स्नेह बांटती आपंकर स्मृति उत्तम भाई संगे जोटा कि आज आप मन पड़ू जो आप देखुं परिस्थिति अच्छी स्मृति तो अनेक अच्छी किंतु मुझे रिसेंट 4 दिन तले उत्तम भाई को कहीं जाने मुझे देखे ना हठात स्वप्न देखिली जे भाई हॉस्पिटल रे भल हो जाइए मुझे जागर पूर्व राति कथा बाबू भी आमर ठिया तो मुझे भाई केमती अच्छा ना हाँ मो देह भल अच्छे तो गोटे अजब से मत देखागले तापर हठात काली राति मो बो आउ मो धर्मपत्नी सुनंदा मत कहले कि उत्तम भाई चलीगले मोर विश्वास है कारण आ पूर्व फेक न्यूज अनेक आसला मुझे आम ग्रुप रे देखिली तापर मु विश्वास कली भाई चलीगला बोली तत्क्षणात मु उत्तम भाई से शोक प्रकाश करी जगन्नाथ पाखे आत्मार सद्गति कामना करी मुझे कहबी जे प्रभु वासुदेव प्रभु जगन्नाथ उत्तम भाई आत्मार सद्गति वैकुंठ रे स्थान दि जाऊ एभली जड़े सुंदर मनीष व्यक्तित्व हिसाब से जड़े भल मनीष प्रथम कथा हूँ जे जड़े कलाकार के मृत्यु न थाए मुझे विश्वास करे से मोर शरीर को सी त्याग कर किंतु समस्त हृदय रे सी आजीवन रहिबे से अमर अच्छा एति कहबी जे गोटे माटी आमे मु तांको कथा सुनिकी बड़ होईछि से जो स्कूल ले पढ़िले मोर स्वप्न थिला से स्कूल ले पाठ पढ़िया से स्कूल ले मु पढ़िली से कॉलेज रे भी मध्य मु पढ़िली एवं तांकोटू बहुत किसी शिखी बहुत जिन शिखी सबुठ बड़ जिनस हूँ जड़े कलाकार हिसाब से भल मनीष हवा दरकार से जिनसटा ही पाखे सब बेसी थिला मनीष पणिया प्रत्येक कलाकार को भल पाइबा प्रत्येक दर्शकों को भल पाइबा ओडिया सिने जगत को जी धरी रखी थे कांधरे निश्चित भाव में आम गोटे अपूरणीय क्षति।
ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଁ 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 ଏବେ ବି ଯଦି ମନେ ପକେଇବି ଯେବେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତି କିରେ ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଢି ଆଣିନୁ। ତେଣୁ ବାରିପଦା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମାନ ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତେଣୁ ମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସେ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ସିନେମା ଜଗତକୁ ନେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ବି ଯେବେ ବି ବାରିପଦା ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ସେ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସବୁଥିରେ ସେ ହିରୋ ଥିଲେ। ସେ ବାରିପଦାରୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତ୍ସବ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼େ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମତେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଠିଆ ହେବି। ଏବଂ ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କୁ ବାରିପଦାରୁ ଆଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ସେ ସେମିତି ରହିବେ ମୋ କଥାରେ, ମୋ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଚାରଣ କରିବାରେ ସେ ଜୀବିତ ହେଇଯିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ସେଇ ସ୍ମରଣରେ ଥାଉ, ମନ ଭିତରେ ଥାଉ, ତାକୁ ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହେବନି। 42 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ। କିଛିଟା ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ମୋର ଆରମ୍ଭ ତ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ। ଜନନୀ ସିନେମାରେ ମୁଁ ନାଟକରୁ ଆସି, ନାଟକ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଆସି ସିନେମା କ'ଣ ଶିଖିବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି। ମହମ୍ମଦ ମହସିନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଜନନୀ, ଜଗା ହାତର ପାଖ, ସହରୀ ଭାଗ, 3ଟା ସିନେମା ମୁଁ କରିଛି ମହସିନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେଠୁ ସତ ମିଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ସିରିଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ଇଟିଭି ପାଇଁ କରୁଥିଲି ପଣତ କାନି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସେ ଥାଉ, ସେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଥାଉ। କେମିତି ରହନ୍ତି ତୁମ ଭାଇ ସେଟ୍ ଉପରେ? ସେଟ୍ରେ ତ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଥରନ୍ତି। ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ବା ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ଅଯଥାରେ। ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ କାମ ସାରିକି ସେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଆସିକି ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଟ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନାଟକରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ସେ ଭାଇ ସେଇଠି ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଖବର ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଲୁହ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖୁନି ରାତିରୁ। ସେ ଯିବା ଦିନଠୁ ବି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଅପପ୍ରଚାର ବି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଦୁଃଖର ବି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆପ୍ଲାଏ ନିଜେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼େଇ ପାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରର କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ତା ପଛରେ ତ ଆମର କିଛି ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ।